Good morning. Do you always do what is right and just? The Pharisees and the Herodians were testing Jesus about the just payment of tax to Caesar, but Jesus knew about their evil scheme. So he simply told them, "Whose image is in the coin?" And they told Jesus that it was Caesar's, that's whose image is in the coin. And then Jesus told them that they should pay to Caesar for the simple reason that he is the governing authority. But Jesus also told them to give to God what belongs to God. No? Ang dako nga pangutana sa atong ebanghelyo karon is, what belongs to God or what is for God? Okay, miingon si Kristo sa iyang mga tinun-an nga, ihatag kang Sisar ang para kang Sisar, ug ihatag sa Ginoo ang para sa Ginoo. Ang pangutana, unsa di ay ang mga butang nga para sa Ginoo? Okay? Unsa ang mga butang nga iya sa Ginoo? What belongs to God that we must give is, number one, our time para kaniya. Usa sa mga butang nga iya sa Ginoo nga kinahanglan nga atong ihatag sa iya mao ang atong panahon, ang atong oras. Pangutana imong kaugalingon, napa ba kay panahon nga magampo? Do you still have time to pray? Okay? And what I mean with time to pray is, you do not only pray because you have something to ask from God, but you just want to pray. Okay? You want to communicate with God. Dili lang kay, dili but pasabot nga na kay panahon nga magampo, tungod kay magampo lang ka nga naa kay panginahanglan. Kung dili, napa ba kay panahon nga makighinabi lang kas Ginoo, bisag wala kay panginahanglan. Naabatada na karon? Ato ba nang gihatag sa Ginoo? Kanang pag-attend nato og daily office of prayer, ang atong mga clergy, na ba mo'y panahon ni ana? Sahay, kani nga ebanghelyo, dali kay nato tubagon nga, unsa man ang mga butang nga iya sa Ginoo, katong makapahimaya sa Ginoo. Well, it's true, tinuod na. Pero atong unaon-naon, kining atong paggahin og panahon sa iya, dili ba diay ni makapahimaya niya? Unya nganong ato manggilaog. Imbis nga mo attend ta og daily office of prayer, unsay atong ginasulti, sayang man ang pila ka minuto na mubakod ko, man na lang makatulog pa ko kadyot. Diba? Ask yourself, what is for God? What are the things that are for God? Pangutanay ko galingon kung unsa di ay ang mga butang nga para sa Ginoo ug iya sa Ginoo. Aside from time, the second is, what is for God is our attendance during Mass. Kining atong pagsimba nato. Okay? Labi na panahon sa Domingo, ato ba nang gihatag sa Ginoo? Di ba nasayod ta nga ang adlaw igpapahulay iya sa Ginoo? Tinoo dili. Iya sa Ginoo ang adlaw igpapahulay. So nganong dili man nato ihatag sa iya? Nga klaro man kay nga niingon si Kristo nga ihatag sa Ginoo ang para sa Ginoo. So nganong ato man ang gilaog ang atong panahon sa Domingo? Okay? Why do we not give our time for God, especially on Sundays? Pero asa man nato gihatag? Asa nato gihalad? Gihalad nato sa beach resort. Gihalad nato sa mga kaliguanan, sa mga suroy-suruyan. Imbes nga magsimba ta, okay?
Giuna hinuon nato ang pagpangaligo sa dagat. Labi na datong Domingo nga walay kuryente tibok adlaw, no? Mauna nga usahay mga igsuon kinahanglan nga mamalandong ta kay wa ta nasayod nga naigo ra ta sa atong kaugalingon nga bitik. No? Kusog kita mangoreksyon sa uban. Nga ihatag sa Ginoo, ang para sa Ginoo. Ikaw ihatag ang imong tithes, ihatag ang imong talento. Pero ta kabalo nga usahay diri ta kulang aning mga bahina kaning panahon, no? Kaning oras nato ba? Kanang pagampo nato. Di nato ihatag sa Ginoo kay ilaog nato. Yun sa ato paglaog, no? Maghalab ang gabi himong adlaw, ang hadlaw himong gabi. Unya kumingon nga paampuon, di na mo ampo kay mingon na nga kapoy mangko gikan ko trabaho, no? Domingo maor gyapon. Hala nagbudlay lang gyapon adlaw Domingo. Di gid makapuyo. Kung wala man galing nagbudlay mo lagi magsuroy-suroy. Ilaog nimo nang gikan sa alas 7:30 sa buntag kutob sa alas 9:30 sa buntag imong gilaog sa Ginoo. Kay gipatughan nimo imong kaugalingon. Murason pagid ka nga tagaan akong panahon akong kaugalingon. May pay mong kaugalingon. Nakahinomdom pa ka. Pero wag ka kahinomdom sa imong magbubuhat. Okay? Kanang panahon na to. O usahay mangutana ta, Father, kung akong ihatag, if I will give what the things that are God's, kung akong ihatag ang mga butang nga iya o para sa Ginoo, what will I get? Unsay akong makuha, Father? Okay? You will have fulfilled your obligation, and at the same time, you will have peace in you. Kung atong ihatag sa Ginoo ang para kaniya, okay? At atong gituman ang atong obligasyon diya kaniya, ug labaw sa tanan, makadawat ta og kalinaw. Okay? Kalinaw, yes. Ano man? Another example, kung ihatag nimo ang imong tithes nimo, kaya ang tithes iya man sa Ginoo. Di ba? Pag mahatag nimo, makadawat kag kalinaw. Di na ka magsige gunahuna nga, hala, wala na sa ko naka-tithes, kay akong gipalit na kong sudan, gibayad na ako sa mga bayro nun. Di ba? Nagproblema na hinong ka. Okay? Pero kung nahatag nimo, nasayod ka imong gihatag imong tithes nga para sa Ginoo, wa nimo gikawatan ng Ginoo. Okay? Di ka magproblema. Di ka sige gunahuna nga hala, kung tithes, unsaon ka na ko to pagbawi, kinagsaad, rabagos Ginoo nga, ako ro tong ilisan. Wa kay kalinaw. Og mga igsuon, usahay abi na to ang pinakaimportante nga butang kanang kwarta, material nga butang. Usahay nagkinahanglan tag kalinaw. Mao nang pinakaimportante. Okay? Kung ang imong mga anak, wala nimo na gihatag sa Ginoo kay kana imong mga anak, ang Ginoo may tagyana. Magproblema ka unsaon imo pagpadako imong anak. Magproblema ka nga, halaw, kung mawala ko sa kalibutan, mag-unsa na akong anak. Ngano man, wa man nimo gihatag sa Ginoo. Di ba? Amin mga ginikanan. Di ba? Magproblema gid mo. Wa mo'y kalinaw. Mauna nga, bisag unsa na atong buhaton, mag-exhibition na lang ta sa atong pagaginikanan. Ang ending, ang imong anak tuwa sa laing dalan ni lakaw. Ngano man, kay una sa tanan, wala nimo gihatag siya sa Ginoo. Wa manggaling ka magahin og panahon nga mag-ampo para sa imong anak. Mauna nga, di man nimo kaya tudloan ang imong anak, ang kalibutan mao'y nitudlo niya. Nga ingani imong buhaton. Daghan kayong mga igsuon nga mga butang nga para og iya sa Ginoo. In fact, tanan nimong makita
iya ni tanan sa Ginoo. Mao na nga kinahanglan nga imo ning ihatag niya. Og bisan ang atong mga kaigsuonan nato nga mga babae ug lalaki, no? Kitang tanan matag usa ka nato, iya ta sa Ginoo ngano man. Unsay gihimo ni Kristo sa atong ebanghelyo? Nikuha siya og, di ba? Nikuha siya og sinsilyo. Gipangutanan niya, kang kinsa maning dagway ang naa dinhi? Ningon sila kang Caesar ni. So mingon siya nga ihatag kang Caesar ang para kaniya. Subot pasabot kana imong igsuon nimo nga lalaki o babae, ha? Kani imong isig ka tawo nimo tan-awang dagway, kang kinsa nang dagway? Dagway nas Ginoo. Mao na nga ihatag na siya sa Ginoo, ha? Ambot pasabot nga kinahanglan nga ihalad nato ang atong kinabuhi para sa Ginoo. Let us offer our lives for God. Amen. Ihalad nato atong kaugalingon sa Ginoo. Okay, sometimes a lot of people misinterpret this gospel reading nga it only talks about sa material nga butang. About lang kini bahin sa mga pinansyal. No. Labaw pa ni ana. Una sa tanan, ang una natong ihatag nga iya sa Ginoo ug para sa Ginoo mao ang atong kinabuhi. Ato bang gihalad ang atong kinabuhi para sa Ginoo? Pagmata nato sa buntag, ato bang gi-offer ang atong kaugalingon para sa Ginoo? Ang uban man gani kanato dili man gani mangampo gani inigmata. Dili makapasalamat. Ato bang gihatag nga Lord, karon nga adlaw ikaw ang mantigo nga magiya nako sa akong buhaton, sa tanan akong mga lakaw, sa akong pag-eskwela Lord, sa akong pagtrabaho. Imo bang gihatag? Nganong wala man ta naghatag? Tungod kay mga laugan man ta. Mga laog man ta nga mga tao. Gusto nato nga ang atong panahon ato alang. Unsay giingon sa libro sa Job, Kapitulo 1, versikulo 21, ang Dios mao ang naghatag sa kinabuhi ug siya rapod ang mukuha niini. Dalaygon ang ngalan sa Dios. The Lord has blessed and the Lord will take it away. Blessed be the name of the Lord. Ang Ginoo maoy tag-iya sa atong kinabuhi. Mabitaw nga ang atong Psalm reading in Psalm chapter 90, gimension diha nga si tinta ra kuno ang pinakataas nga edad sa tawo. Og extension na lang, bonus na lang kung muabot pa kuno 80. It's not talking about kanang kinang nga moabot ta og 80. It's not about longevity of life. But it's about kada adlaw sa atong kinabuhi, atong ihalad ang atong kinabuhi ngadto sa Ginoo. Kay bubo kayo ang atong kinabuhi. Anytime pwede ta mangawala mga igsuon, mao nang realidad. Amen. Mao nang realidad. Anytime, any second, pwede ta kuhaon sa Ginoo. Pwede nga makabsan ta sa kinabuhi. But the question is, sa wala pa ka gikuha sa Ginoo, giunsa nimo ang imong kinabuhi? Gihalad ba na nimo sa Ginoo? Or gisayangan nimo, nagpuyo ka sa pagpakasala? Nagpuyo ka sa kasuko o kalagot? Nagpuyo ka sa walay pagpasaylo? Nagpuyo ka sa pagkatapulan sa imong pagpangalagad sa Ginoo? Maunay pangutana. Mga ministers na ini nga simbahan, inyo bang gihalad ang inyong kaugalingon para sa Ginoo? Kay kanang inyong mga talento o abilidad, iya na sa Ginoo. Nganong di man ninyo na ipagamit sa Ginoo o pinaagi sa simbahan? Dili mo commit og ministry? Nga una sa tanan ang inyong mga talento ug abilidad, iya na sa Ginoo. O kung ni-commit manggaling mo sa ministry, nagtinapulan pod mo. Mao nang muundang lang dayon mo.
Kanang inyong pag-eskwela, mga estudyante, para na sa Ginoo. Bisan tuod ang inyong ginikanan maoy naghago niya na, pero kanang pag-eskwela ninyo gikan na sa Ginoo ug iya na sa Ginoo. Mao nang wala kay katungod nga manghinambog kung unsay imong nahuman. Kay anytime pwede na kuhaon sa Ginoo nga mga kahibalo nga imong natun-an. Ug iyang ituboy ang tao nga dili graduhan. Aron nga imong makita nga matod pa sa salmista nga bisan kuno ang mga bato maoy gamiton sa Ginoo aron pagdaig kaniya. Ang mga walay hinungdan, ang mga walay nahot nga mga butang mao hinuoy gamiton sa Ginoo. Kung kita mismo nga naay mga nahot dili nato ihatag ang atong kinabuhi o ihalad ang atong kinabuhi para niya. Mao na mga igsuon. Gipahinumdaman kita sa atong ibanghilyo karon nga atong ihalad o ihatag sa Ginoo ang para kaniya. Pangutan-na imo kaugalingon, ang akong kinabuhi para ba ni sa Ginoo? Aduna tay kanta nga nag-ingon, the reason I live is to worship you and only you. Nabuhi ako aron simbahon ka. Maunay rason nato. Sukad pa lang nga naa pa ta sa taguangkan sa sabakan sa atong inahan, ang atong katuyuan niini nga kalibutan para sa Ginoo. Amen. Mao ang pagdaig kaniya, pagpasidungog kaniya, paghatag kaniya sa tanang himaya, mao na ang atong purpose. Mao na mga igsoon, ayaw og kalimot sa mga butang nga para sa Ginoo. Og ayaw kini ihikaw sa Ginoo. Ayaw pod tistingi nga kawatan nimo ang Ginoo niini nga mga butang. Saan nimo pagkawat sa Ginoo? Imbes glory to God, glory to me. Ang imong tithes nga para sa Ginoo, napaingon na hinoon sa imo. Nganong nag-tithes man ka para sa imong kaugalingon? Ang imong mga talento nga pwede nimo ipagamit diha sa mga nagkalain-lain nga ministeryo sa simbahan, di ka magpagamit. Kay moingon ka nga, wa may sweldo. Dili ko, kay mukuhaan akong panahon sa pag-eskwela. Mga igsoon, kung nabasa ninyo ang mensahe nga akong gipadala, labi na sa mga membro nini nga simbahan, kung nabasa ninyo ang mensahe nga akong gipadala dito miyaging adlaw, nga nag-ingon, nga bisan unsaon nato pagkabot o pagpaningkamot sa mga butang nga gusto natong kabuton, dili nato na makabot kung wala ang Ginoo. Dili mulabaw ang atong pagpaningkamot sa pagkagamhanan sa Ginoo. Ug atong hinumduman nga grasya ra ang tanan. Nakabot nato ang atong mga nakabot karon tungod sa grasya sa Ginoo. Amen. Sa iyang grasya lamang ug wala na lain pa. Nakabot nimo na kay gitugot na sa Ginoo pinaagi sa iyang grasya nga makabot nimo na. Mauna nga wala gyud tay angay ikapanghinambog niini nga kalibutan. Wala tay angay ikapasigarbo nga tungod sa atong kaugalingon nga pagpaningkamot kahibalo. Not because of our own might, not because of our own strength, that we have achieved the things that we have achieved now in our life. But it is only by the grace of God, tungod lamang sa iyang makaluwas nga grasya. Amen? Please stand.